U mladosti hteo je da bude mangup na motoru. Umjesto toga počeo je da svira gitaru. Na kraju svi su ga pamtili po glasu. Bio je muzičar koji je znao napamet sve Sinatrine standarde. Kada je pevao tuđe pesme, svaku je otpevao kao da je njegova. Ovo je priča o čoveku koji je svaku pesmu umeo da pretvori u sopstvenu ispovest. O čoveku koji nije hteo da peva dok su ljudi ginuli. Koji se nije trudio da bude zvezda, ali je postao jedno od najvećih. Ovo je priča o Masimu Saviću. Masimo Moreno Savić rođen je 6. juna 1962. godine u Puli. Otac Serđo, partizanski kurir sa Visa, ostao je gotovo slep nakon što ga je pogodio geler. Majka Elda, Italijanka iz Nedašćine, radila je kao medicinska sestra. Upoznali su se u zagrebačkoj bolnici Rebro. Zaljubili, venčali i dobili sina. Ali brak nije potrajao. Rastali su se dok je Masimo bio mali. Otac je otišao i nikada se nije vratio. Neko vreme nisu znali gde je. Kasnije su saznali da živi s drugom ženom, koja je također umirala od raka. Leukemija ga je rastavila od porodice i od života. Masimo je imao svega 6 godina, kada je njegov otac umro. Prve 3 godine života proveo je u Raši, rudarskom mestu u Istri, gde su se mešali radnici iz cele Jugoslavije. U mom razredu bilo je puno ljudi iz Slavonije, iz Međimurja. Moj prvi sused bila je teta Alma. Kod nje sam bio kuvan i pečen, prisjećao se Masimo. Posle razvoda, majka Elda je krenula dalje. Prvo u Aversu pored Napulja, kod dede Đovanija i bake Ane. Tamo je Masimo proveo najsrećnije godine detinjstva. Onda je usledio Milano, a zatim su brodom iz Dženove otišli u Australiju. Brod je plovio 35 dana, jer je Suetski kanal bio zatvoren, pa su putovali oko Afrike. U Sidneju je pohađao školu Bellevue Hill. Završio je 5. i 6. razred. Proveo je tamo 2,5 godine, od svoje 12. do 14. Potpuno je zaboravio maternji jezik. Sa majkom je kod kuće pričao italijanski, u školi engleski. Majka nije podnosila suptropsku klimu, zbog ranijih zdravstvenih problema. Zbog toga su se vratili u Istru. Kada je Masimo imao 14 godina, morao je ponovo da uči jezik od nule. Kako je rekao, strašno brzo mi je iskliznuo i dan danas imam problema sa L. Reči ljubav, lepota, loviti. U studiju mi kažu, dajmo ponovo, to nije baš dobro. Vrativši se u Istru kao stranac, Masimo je morao da se izbori za svoje mesto. Jednom su on i drug Omer stajali ispred prodavnice. Omer je uzeo kamen i bacio ga snažno. Pogodio je prolaznika direktno u glavu. Omer je pobegao, a Masimo je ostao. Povređeni čovjek izvukao je pištolj i viknuo, ubiću te ko zeca. Masimo je okrenuo leđa i potrčao u cik-cak. Muškarac je pucao, ali je na svu sreću promašio. Taj okret nikad neću zaboraviti, govorio je kasnije. Kao da sam u slow motionu, kao da je vreme stalo. Sa 15 godina njegova ekipa odlučila je da opljačka supermarket. Masimov zadatak bio je jednostavan, čuvati stražu, dok drugovi kradu piće i cigarete. Policija ih je brzo sve otkrila. 2 punoletnih drugara otišla su u zatvor, a 4 maloletnika poslata u popravni dom. Masimo je trebalo da bude među njima, ali je tada na scenu stupio socijalni radnik Branimir. Saslušao ga je i zaključio da Masima vredi spasiti. Puno sam naučio od njega. Nas dvojica smo i dan danas prijatelji, govorio je Masimo. Branimir mu je pomogao da izbegne popravni dom i, što je važnije, pokazao mu da postoji drugi put. Više od svega, Masimo je želeo motor. Dogovorio se s majkom da uzme kredit, a on će ga sam otplaćivati. Svi papiri bili su spremni, ali tada je u vožnji poginuo brat jednog prijatelja. Majka je rekla, motor ne dolazi u obzir, ja ti smrt neću kupiti. Masimo je ćutao, znao je da se ne vredi raspravljati. Drug mu je rekao, pitaj mamu da ti kupi gitaru. U Rijeci, u robnoj kući, ugledao je Gibson SG. Gitaru na kojoj je svirao Frank Zappa. Doneo ju je kući umotanu u novinski papir i više se od nje nije odvajao. Vežbao je po 10 sati dnevno. Brzo je savladao repertoar i za godinu dana stigao u Zagreb kako bi oformio bend. Kasnije će reći, taj motor sam zaboravio. Ali gitara, ona me je odvela u svet. Sa 17 godina, Masimo je napustio Istru i otišao u Zagreb. Završio je srednju tehničku školu za preciznog mehaničara, ali njega je zanimala samo muzika. 82.
sa gitaristom Vedranom Čupićem, bubnjarem Brankom Terzićem i basistom Emilom Krnjićem osnovao je bend Dorian Gray. Ime je predložio Terzić, po liku iz romana Oskara Wilda, čoveku koji prodaje dušu za večnu mladost. Njihov zvuk bio je mešavina post-punka, synth-popa i art roka, što je na zagrebačkoj sceni bilo nešto potpuno novo. Prve godine nisu bile lake. Ja i moj bubnjar delili smo jednu sobu, široku koliko i jedan krevet. Spavali smo zajedno. Nismo imali dovoljno da platimo sobu, nego smo cepali drva staroj gospođi. Prisjećao se Massimo. Kada ne bi bilo drva, kopao je vrtove po Zagrebu, ne bi li od gospođa dobio odeću njihovih preminulih muževa. Prekrojio bi je i nosio na pozornici. Tako je nastao njegov prepoznatljivi stil, elegantan, ali skrojen od tuđih starih sakoa. Bend je brzo privukao pažnju. Svirali su po klubovima Kulušić, Lapidari, Skuc. Johnny Štulić je došao na nastup Doriana Graya u Skuc i rekao prijateljima da je obišao toliko klubova u Americi, a da takav bend postoji u Zagrebu. Ponudio se da im bude producent na prvom albumu, ali Massimo je odbio. Ipak, ostali su prijatelji. Primetio ih je muzički kritičar Dražen Vrdoljak. Odveo ih kod Siniše Škarice, čoveka koji je tada krojio sudbinu pop-rock scene u Jugotonu i uskoro su potpisali ugovor. Međutim, kada su došli na kraj snimanja albuma Sjaj u tami, Škarica je rekao: Massimo, dobar vam je album, ti dobro pevaš, ali fali jedan biserić. Moj predlog je da napravite cover, znači vaše viđenje jedne pesme. Dao im je kasetu s pesmama The Righteous Brothersa i Walker Brothersa. Ali ja, kaže, navijam za pesmu The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Kada biste uspeli napraviti dobru obradu te pesme, to bi bilo ludilo. Massimo je prvo odbio. Bilo mu je preslatko, a kao mlad i lud, smatrao je da sve što nije avangardno nema vrednosti. Pljuvao sam ljude koji su danas moji prijatelji, priznao je kasnije. Ali na probi su počeli da eksperimentišu. Original pesme, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore, imao je 8 ili 9 akorda. Oni su ih sveli na samo 2, C i F. Tipično jutuovski. Heroes, Davida Bovija, isto je tako pisan. Tekst nisu prevodili. Branko Terzić je napisao potpuno novi, o tami, svetlu i iščekivanju. Kada su završili, Massimo je pomislio: ovo je dosadno, 2 tona, 6 minuta, niko neće slušati. Ali Sjaj u tami postao je hit. Album je objavljen 83. i prodat u 30.000 primeraka. Za debitanski bend iz Zagreba, ogroman uspeh. Prvi ozbiljan koncert van Zagreba bio je u Beogradu, u Studentskom kulturnom centru. Kada su izašli na binu, publika je eksplodirala. Massimo je kasnije govorio: mislio sam da će se pod srušiti. Ljudi su skandirali, pljeskali, vrištali. Nismo mogli verovati. Tog trenutka su znali: ili će postati veliki ili će izgoreti pokušavajući. Drugi album, Za tvoje oči, sniman je u Švedskoj. Producent Sune Ferger rekao je posle 20 dana da sve što su uradili ne valja i da moraju početi ispočetka. Pristali su. Kada su se vratili u Zagreb, Jugoton im je saopštio da će platiti samo dogovorene sate, a ostatak moraju sami. Dug je bio ogroman. Menadžer je organizovao 42 koncerta po celoj Jugoslaviji, a sav zarađeni novac išao je na otplatu duga. Massimo je kasnije govorio da su tako upoznali kapitalizam u socijaldemokratskoj Švedskoj. Massimo je komponovao muziku, a tekstove je napisao novi član benda, Zoran Cvetković. Album Za tvoje oči objavljen je u februaru 85. za Jugoton. Za razliku od debitanskog post-punk zvuka, ovaj album je bio više okrenut popu, što je Massima kasnije nateralo da preispituje sopstveni umetnički pravac. Na etiketi ploče je ostala štamparska greška. Umesto Dorian Gray pisalo je Dorian Gari. Bend je prestao da postoji već naredne godine. Massimo je ostao sam. Posle Doriana Graya, Massimo je otišao u Švedsku. Tamo je sarađivao sa producentom Tinijem Vargom. Neurednim, genijalnim i šarmantnim čovekom, koji je vozio stari, žuti Volvo. Massimo ga je opisivao kao pravog rokera. U Švedskoj je naučio kako se snimaju vokali, kako se koristi reverb, kako se gradi zid zvuka. Ali Tini je ubrzo umro, a pesme koje su snimili zajedno nestale su. Njegova devojka mu je kasnije rekla da mu je Tini ostavio sve: gitare, opremu, originalne trake. Massimo nikada nije stigao da ih preuzme. U to vreme družio se sa članovima benda EKV i drugim beogradskim boemima.
zvali su ga Grof. Bio je za zezanje i eksperimentisanje, ali je uvek vodio računa o higijeni i diskreciji. Govorio im je da ne treba da izgledaju kao dronjci. Priznao je da je povremeno koristio drogu, ali za razliku od mnogih, znao je da stane. A onda se pojavio Zrinko Tutić, tada već legenda, koja je otkrila Doris Dragović, Severinu i Tajči. 3 godine nagovarao je Massima na saradnju. Massimo je oklevao. Po prirodi je bio alternativac i bojao se da će ispasti kao neko ko prodaje dušu. Ali Tutić nije odustajao. Poslao mu je pesmu Zadnja noć i ceo plan. Kako da izgleda, kojoj publici da se obrati, kako da gradi koncerte. Massimo je kasnije rekao: bio je to profi plan do zadnje sitnice. Snimio je demo. Tutić je bio oduševljen. I tako je počela saradnja, koja će trajati 5 albuma i doneti hitove Stranac u noći, Samo jedan dan i Zamisli život, pesmu koju je snimio sa Jurom Stublićem. Godinama kasnije, Massimo je priznao da je tu saradnju zdravljem platio. Ne zbog Tutića, već zbog sopstvenih dilema. Umesto da uživa u privilegiji rada sa vrhunskim muzičarima, neprestano se preispitivao da li je previše komercijalan. Tutić bi ga ponekad samo pogledao preko ramena i mirno upitao: šta hoćeš, Maks? Hoćeš da lebdiš? Ta rečenica, na izgled bezazlena, pogađala je suštinu njegove nelagode. Ono što je posebno cenio, bilo je iskustvo aranžera Mate Došena. Došen nije bio samo aranžer, bio je učitelj. Ulazio bi u detalje, crtao tabele i objašnjavao kako glas treba da izgleda, na spektralnom analizatoru. To znanje koje nije mogao da plati, nosio je sa sobom kroz čitavu karijeru. 88. Massimo objavljuje drugi album sa Zrinkom Tutićem, Riječi čarobne. Na njemu se nalazi pesma Sunce sja, trava miriše, duet sa pevačicom Baby Doll. To je bio period kada su njih dvoje bili u vezi. Baby Doll je kasnije govorila da je Massimo fin, uporan i lepo vaspitan, ali da postoji jedna stvar za koju nije bio dovoljno pošten. Raskid je bio nagao. Jednog dana izašla je iz stana, uzela tašnu, pozvala prijateljicu da joj pokupi stvari i otišla pravo na aerodrom. A Massimo je tek sutradan zvao njenu majku da pita gde je, ali je Baby Doll već bila u 3. zemlji. Nikada se više nisu videli. Massimo o tome nikada nije govorio, ali je za njen muzički dar uvek imao reči hvale. Naredne godine izašao je 3. studijski album Muzika za tebe, koji nije ostvario značajniji uspeh. Krajem 80-ih, Goran Bregović mu je ponudio da naprave nešto zajedno. Završavala se njegova saradnja sa Alenom Islamovićem i Bregović je imao ideju da budemo nas dvojica zajedno napred, sa 2 gitare ispred benda, jedno drugačije dugme. Ispričao je jednom prilikom Massimo. Dugo je razmišljao, ali je ipak odbio. Bio je na vrhuncu onoga što radi i plašio se da će ga to ugušiti. Kasnije je delimično požalio. Kada je nekoliko godina kasnije čuo album koji je Bregović radio sa Iggy Popom, shvatio je na šta je mislio. Početkom 90-ih rat je sve zaustavio. Massimo nije mogao da peva dok ljudi ginu. Povukao se sa scene i radio produkciju reklama za Coca-Colu i Pepsi, iako mu je bilo čudno što istovremeno radio za obe. Snimio je album na engleskom Elements, ali njega gotovo niko nije ni primetio. O ratu i zemlji koja je nestajala pričao je retko. Ipak, jednom je rekao da su svi govorili istim jezikom i da je to bilo posebno vreme. A onda su ljudi pokazali svoje najgore lice. 1995. na vrhuncu hrvatske dance scene objavio je album Benzina. Naslovna pesma postala je hit, ali on na nju nije bio ponosan. Bila je to i posljednja saradnja sa Zrinkom Tutićem. Razišli su se mirno. Dobri odnosi nikada zapravo nisu ni prestali. Massimo je jedno vreme nestao sa scene. Nekoliko godina radio je reklame, producirao, povremeno svirao. Prekretnica je stigla 2003. na koncertu u Opatiji, posvećenom pesmama Arsena Dedića. Massimo je trebalo da otpeva pesmu Ne plači, i to pred samim Arsenom. Osjećao je ogroman pritisak. Ali umesto da se osloni na orkestar, odlučio se za minimalistički aranžman. Samo kontrabas, bubanj i gitara. Izveo je pesmu ogoljeno, bez jednog suvišnog tona. Kada je završio, Kemal Monteno je potrčao za njim i rekao: upravo si se ponovo rodio. Oliver Dragojević ga je zagrlio i dodao: pevao si u off-beatu, malo izvan tempa, a opet u tempu. To je vrhunac. Taj nastup je otvorio vrata za saradnju koja će trajati godinama. Massimo se sprijateljio ne samo sa Arsenom, već i sa njegovim sinom Matijom,
vrhunskim džez pijanistom. Zajedno su počeli da nastupaju prvo na džez festivalu u klubu Porgy i Bess, istom prostoru u Beču gde je nekada svirao Miles Davis. Massimo je govorio da ga trnci uhvate kada pomisli da svira na mestu gde je svirao Davis. 2010. usledio je projekat Massimo Sings Sinatra uz pratnju Big Banda HRT-a. Massimo je smatrao da je Sinatra majstor, njegovo fraziranje i osjećaj za trenutak su škola. Album je snimljen uživo, a Massimo je na njemu zvučao opušteno i sigurno, kao čovek koji je konačno pronašao svoj zvuk. Saradnja sa Arsenom nije prestala posle Opatije. Arsen je pisao pesme za Massima. Jedna od njih, Da mogu, našla se na albumu Sunce se ponovo rađa. Kada bi mu Arsen dao partituru, to nije bio samo notni zapis. Na papiru bi stajali i crteži, napomene i njegov prepoznatljiv potpis. Massimo je te partiture, kako je rekao, čuvao kao oči u glavi. Njihova saradnja kulminirala je 2011. kada su zajedno snimili duet Za jednom kapi čistoga života na stihove pesnika Gustava Krkleca. Pesma se našla na Massimovom albumu Dodirni me slučajno. Massimo je kasnije govorio da je pored Arsena mogao samo da ćuti i sluša, jer je reč o intelektualnoj veličini, pored koje si najmanji. Posle Arsenovog koncerta svi su ponovo govorili o Massimu Saviću, nekome ko je toliko dugo na sceni. Predložili su mu da snimi album obrada omiljenih pesama. Pristao je. Odabrao je pesme. Bacila je sve niz rijeku, Gracija, Ostavljam te samu, Libar. Svaku je rastavio na osnovne boje, pa ponovo spojio. Smatrao je da obrada ne sme biti samo original odsviran i malo začinjen, već da moraš napraviti nešto svoje. Album Vještina, objavljen 2004. doneo mu je prvu nagradu Porin za najbolju mušku vokalnu izvedbu. Govorio je da ga je to spasilo, jer je osjećao stid zbog nekih ljudi koji su, dok je on stagnirao, na ekranu predstavljali njegovu struku. Pravi preporod došao je sa kompozitorom Predragom Martinjakom Pegijem, koji je radio sa Dinom Dvornikom. Poslao mu je pesmu Iz jednog pogleda, koju su prethodno odbile neke velike zvezde. Massimo ju je otpevao i odjednom su ga na ulici počeli zaustavljati mladi ljudi, koji ga nikada pre nisu slušali. Pesma je postala hit sa preko 12 miliona pregleda na YouTube-u. Usledili su Suze nam stale na put, Krug u žitu, Sretan put. Massimo je imao poseban odnos s publikom. Nije bio jedan od onih koji izlaze na binu i misle da su bogovi. Bio je nesiguran, pitao se da li uopšte zaslužuje da bude tu. Ali zato su mu ljudi verovali, jer su osjećali da je iskreno. Kada peva o teškim trenucima, znaju da je to empirijski prošao. I jednom je ispričao priču, koja ga je slomila. Mladić, sin poznatog novinara, umirao je od tumora na mozgu. Nikada pre nije slušao Massima, slušao je potpuno drugu muziku. Ali kako je bolest napredovala, sve češće su ga zaticali sa slušalicama na ušima. Otac ga je pitao šta sluša. Massima, odgovorio je. Lekari mu nisu skidali slušalice do samog kraja. Massimo nije mogao da veruje koliko nekim ljudima znači ono što radi, iako je i dalje mislio da ne predstavlja ništa posebno. Ti od publike ono što trebaš je poštovanje, a poštovanje ćeš dobiti ako si normalna, dobra osoba u koju se neko može ugledati, govorio je. O tremi je pričao otvoreno. Pred izlazak u Pulsku arenu, povodom 30 godina karijere, Boris Horvat ga je pitao šta misli o rasprodatoj areni u njegovom rodnom gradu. Massimo je odgovorio da bi voleo da se desi mali potres, ili da nestane struje, da pobegne. Jer taj osjećaj je između apsolutne sreće i totalne agonije. Nije tip čoveka koji će se pogledati u ogledalo i reći sebi da je faca. Uvek je u strahu, hoće li i ovaj put opravdati ono što je već 1000 puta opravdao. Massimo i Eni Kondić upoznali su se 89. kod aranžera Krešimira Klemenčića. Ona je tada pisala tekstove za Josipu Lisac. Massimo je ušao u prostoriju i ugledao je. Odjednom je znao da je ona ta prava. Iz poslovne saradnje rodila se ljubav. Venčali su se 92. u Kopru uz pesmu Unforgettable Nat King Cola, a iste godine dobili su ćerku Mirnu. Eni je zaprosio na svoj način. Tiho, bez pompe, ali promišljeno. Dok je ona spavala, uzeo joj je meru za prsten, otišao u grad, kupio ga. Vratio se, kleknuo pred nju i zamolio je da mu bude supruga. Eni je kasnije rekla da je taj potez, sve govorio o njemu. Nije pravio buku, ali je znao šta hoće. Massimo je izjavio da je pre nje bio idiot. Ona mu je ukazala na važnost porodice. Nazivao ju je svojom učiteljicom.
najboljom prijateljicom i srodnom dušom. Jednom je ispričao da supruga i on imaju zajednički mail i da bilo kom novinaru može dati svoj kompjuter, da pogleda šta ima u njemu. Nema ničeg kompromitujućeg. Ćerka Mirna je završila političke nauke. Radila na radiju, pisala, bavila se komedijom. Massimo je bio ponosan na nju. Govorio je da će uskoro magistrirati pa doktorirati i da će se baviti ozbiljnim istraživačkim novinarstvom. Kada su je pitali o očevoj slavi, odgovorila je da je on tata i da ne razmišlja o njemu, kao o zvezdi. U oktobru 2022. Massimu je dijagnostikovan kancer pluća. Vest nije izašla u javnost, znali su samo najbliži. 5. novembra trebalo je da održi koncert u Zagrebačkoj areni. Lekari su mu savjetovali da otkaže. Massimo ih je pogledao i rekao: "Doktore, s vama ili bez vas, ja ću taj koncert održati, jer to je moj životni koncert." Lekari su popustili, tim je stajao iza bine. Izašao je na scenu pred 10.000 ljudi, uzeo je mikrofon i počeo da peva. Publika nije znala ništa, vidjeli su samo njega. Nasmejanog, opuštenog, snažnog. Pevao je, kao da sutra ne postoji. 23. decembra 2022. Massimo Savić preminuo je u Zagrebu. Imao je 60 godina. Na Facebooku su se oprostile Eni i Mirna, rečima da ih je napustio nakon kratke, ali herojske borbe. Iako je otišao, u njihovim dušama će živjeti večno. Sahranjen je 3. januara na gradskom groblju u Zadru, kremiran po sopstvenoj želji. Komemoracija je održana u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Nastupili su samo instrumentalisti, jer je Massimo bio glas i niko drugi nije smeo da peva. Massimo Savić ostavio je iza sebe 15 studijskih albuma, 6 albuma uživo i 11 porina. Od toga 10 za najbolju mušku vokalnu izvedbu. U Puli, ispod arene, postavljena je kamena klupa sa natpisom "Razlog da budem tu". Na otkrivanju Eni je rekla da je Massimo rođen u tom gradu i da se, iako je živeo od Raše do Sidneja, u njega uvek vraćao. Veruje da će ta klupa biti razlog da mnoge generacije stvaraju svoje uspomene i da se sete Massima. Njegovi prijatelji i kolege, među kojima su Neno Belan, Sergej Četković, Kaliopi, i danas održavaju koncerte pod nazivom "Mali krug velikih ljudi" u znak sećanja na velikog umetnika. Ivan Dečak rekao je da dok pevaju njegove pesme, ima osjećaj kao da je i on tu negde. Mesec dana nakon Massimove smrti Eni je pristala na prvi intervju. "Ja sam se 33 godine jutrom budila i noću zatvarala oči na izvoru reke umetnosti. I ta me je reka oplakivala, iz dana u dan. Ništa ne bih menjala, ni sekunde. On joj je pružio sve, i mir i strepnju, i ljubav i ljutnju." Massimo je jednom rekao: "Iza nas muzičara ostaće samo pesme." Ali to nije rečenica kojom ćemo završiti današnju priču. Iza Massima ostalo je puno više od pesama. Ostao je način na koji je ulazi u prostoriju. Tiho, dostojanstveno, bez potrebe da ga svi primete. Ostao je osmeh koji nije bio rezervisan samo za binu. I ostala je mera u svemu.